पाक चीन दोस्ती का नया बाब। बीजिंग में दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर हुआ है, जिसमें फ्रीकैन ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जामे जायजा लिया। मुज़ाकरात में पाक चीन दोस्ती खित्ते और दोनों ममालिक में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर करार दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान से। सुमेरा, बताइएगा, पाक चीन दोस्ती का नया बाब है, वज़राए खारजा के स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर है, क्या डिटेल्स है आपके पास? खारजा ने बीजिंग का दौरा किया। स्ट्रेटेजिक डायलॉग के साथ में दो दौर की मुश्तरक पाकिस्तान चीन के माबैन ताल्लुकात के पहलू का जायजा लिया और तबादला ख्याल किया। जी ठीक है सुमेरा, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपको बताएं, पाक चीन दोस्ती का नया बाब। बीजिंग में दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर हुआ, जिसमें फरीकैन ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जामे जायजा लिया। मुज़ाकरात में पाक चीन दोस्ती खित्ते और दोनों ममालिक में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर करार दिया गया है। पाक चीन दोस्ती का नया बाब। बीजिंग में दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर हुआ, जिसमें इसहाक डार की चीनी हम मनसब के साथ मुश्तरका सदारत है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जामे जायजा लिया गया। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में इलाकाई और आलमी सतह पर अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सीपैक, तिजारत, कसीरुलजहती ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। पाक चीन दोस्ती खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर करार। सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह शाया निशान तरीके से मनाने पर भी इत्तफाक किया गया है। पाक चीन दोस्ती का नया बाब। बीजिंग में दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर हुआ, जिसमें फरीकैन ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। मुज़ाकरात में पाक चीन दोस्ती खित्ते और दोनों ममालिक में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर करार दी गई है। मोदी सरकार फिर रुसवाई का शिकार। एक और झटका, बांग्लादेश का भी भारत में खेलने से साफ इंकार। श्रीलंका में खेलने पर तैयार, T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम न भेजने का ऐलान। आईसीसी को मैचेस दूसरे मुल्क मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत की सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा, टीम की हिफाजत और सिक्योरिटी के खदशात के बायस ये फैसला किया गया। हुकूमत से मामले पर मुशावरत की गई। इंतहा पसंदी, धौंस और धमकियां उरूज पर। भारत आलमी क्रिकेट में भी तन्हा होने लगा। बांग्लादेश का भारतीय सरजमीन पर खेलने से इनकार। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम ना भेजने का ऐलान। फैसला हंगामी इजलास और हुकूमती मशावरत के बाद किया गया। बांग्लादेश के यूथ और स्पोर्ट्स एडवाइजर डॉक्टर आसिफ नजरुल इस्लाम ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इंतहा पसंदाना और फिरका वाराना पॉलिसियों के तनाजुर में ये फैसला लिया गया। सीधा सीधा क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ, अगर मुस्तफिजुर रहमान IPL में खेलेगा तो जिस मैदान में खेलेगा उसी मैदान में मारेंगे। हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बायस IPL से फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी क्रिकेटर निकालने की हिदायत दी। CCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप मैचेस श्रीलंका में खेलने का ख्वाहिशमंद। ICC को मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मैचेस तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। खेल से खिलवाड़ भारत को तनहा करने लगा। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश का भी इंडिया में खेलने से इनकार। भारतीय बोर्ड ने शर्मिंदगी मिटाने के लिए मैचेस मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वेन्यूज़ की तब्दीली इंतजामी अफरा तफरी का सबब बनेगी। महज किसी की ख्वाहिश या पसंद की बुनियाद पर मैचेस तब्दील नहीं कर सकते। बांग्लादेश का फैसला जायज, आईसीसी को अब फैसला करना चाहिए। बांग्लादेश के मैचेस मुंतकिल करना चाहिए। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का मुतालबा। कहा, आईसीसी सब ममालिक के लिए है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। आईसीसी का इंडिया की तरफ झुकाव ज्यादा है। जो सिचुएशन इंडिया ने पैदा कर दी है, काफी एम्बेरसमेंट है क्रिकेट के लिए, जो कि हमेशा से क्रिकेट डिप्लोमेसी की मैं बात करता रहा हूँ। और मेरे ख्याल में पास में हमारे जब भी कोई ऐसी सिचुएशन रही है तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे ही हम आपस में बैठे हैं। लेकिन क्योंकि एक मुल्क ने तय कर लिया कि उन्होंने बैठना ही नहीं और इल्जामात भी लगाने हैं, तो ये काफ़ी एम्बेरसमेंट है क्रिकेट वर्ल्ड के लिए। सफ़र इन्होंने शुरू किया है, ख़त्म यही करेंगे, वरना दूसरे लोग सफ़र इनके साथ चलना ख़त्म कर देंगे, जो कि नज़र आ रहा है। जैसे बांग्लादेश ने जो डिसीजन लिया, जायज़ लिया है, बनता भी है। मेरे ख्याल में शुरू
انہوں نے ہی کی ہے اور وہ اس سفر کو ختم کریں گے جو کہ بڑی امبیرسمنٹ ہے دنیا میں. اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آئی تھنک کہ مودی جو ہے وہ کافی امبیرسمنٹ بن چکے ہیں پاسٹ میں بھی اور ابھی بھی بن رہے ہیں. آئی تھنک کہ یہ جو اسٹانس یا یہ جو طریقہ اختیار کیے ہیں انہوں نے, آئی تھنک اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ کچھ نہیں ہے. اس کا انڈیا کے اندر کرکٹ میں پیسہ ان کی وجہ سے نو ڈاؤٹ آتا ہے, وہ پیسے کی طاقت پہ چل رہے ہیں وہ لوگ, لیکن آئی تھنک کہ دوسرے جو کنٹریز ہیں ان کو اب ڈیسیجن ایک پراپر لینا چاہیے. آئی سی سی سب کے لیے ہے جتنی کرکٹنگ نیشن ہے. میرے خیال میں اگر اس کو چینج کیا جائے اور کچھ اچھی سوچ والے, پازیٹیو سوچ والے لوگ بیٹھے, آئی سی سی کو اسی طرح کا ڈیسیجن لینا چاہیے. آئی سی سی صرف جو ہے وہ انڈین کرکٹ کاؤنسل نہیں ہے, انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل ہے. وہ ان کو بورڈ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے اور جو آپ کے آپ فیل کرتے ہیں کہ بورڈ کے چیئرمینز وغیرہ ان کی چیزوں کو سامنے رکھا جائے. اور پوری آئی سی سی جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہونا بہت ضروری ہے. اور اس میں جو صرف ایک طرف کے انڈیا کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے نا, اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. اگر یہ لوگ جو ہے کرکٹ کو پاک رکھنا چاہتے ہیں سیاست سے, ان کو بیٹھنا پڑے گا اور آئی سی سی کو ڈیسیجن لینا پڑے گا. سابق کپتان معین خان کی بنگلہ دیش کے میچز دبئی منتقل کرنے کی تجویز. کہا بھارت اپنی پالیسیوں سے ایک دن تنہا رہ جائے گا. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے خدشات دور ہونے چاہیے. جو انڈیا کی پالیسیز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے بی سی بی کا بالکل درست فیصلہ ہے. اور جس طرح کی انڈین کرکٹ بورڈ کی پالیسیز ہیں یا انڈین گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹوٹلی خود بھی آئسولیٹ ہو جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ آنے والا وقت جو ہے وہ صرف انڈیا اور انڈین پلیئرز کو صرف انڈیا تک محدود کر دے. ٹورنامنٹ اور کرکٹ سفر نہیں کرنی چاہیے, کرکٹ ہونی چاہیے, بٹ دونوں ملکوں کو اس کا حل نکالنا چاہیے. جیسے انڈیا نے ایشیا کپ میں کیا تھا, اسی طرح بنگلہ دیش کو وہ کمپنسیٹ کرے. آئی سی سی اور انڈیا کو منائے کہ وہ آ کے پھر دبئی میں کھیلیں یہ میچ. سارے جتنے بھی کرکٹ بورڈ ہیں جو ممبر ہیں آئی سی سی کے, ان کو چاہیے کہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں اور اس کی کہنا چاہیے کہ جتنی مذمت ہونی چاہیے وہ کریں اور اس چیز کو بنوائیں. کیونکہ انڈیا والوں کا, انڈین لوگوں کا آئی سی سی کے اندر ڈومیننس ہے اور یہ اسی وجہ سے جو ہے وہ تمام فیصلے آئی سی سی کے جو ہوتے ہیں وہ میرا خیال ہے سنگل ہینڈیڈلی بہت سے ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں اور جتنے بھی ممبرز ہیں وہ آ کے شاید ایز اے ربر اسٹیمپ کام کرتے ہیں. تو یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان تمام جو ممبر ہیں آئی سی سی کے, ان کو چاہیے اس وقت انٹروین کرے اس چیز کو اور جو انڈین ڈومیننس ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ جو اجارہ داری بنائی ہوئی ہے, اسی معاملے پر ہم نے دیگر سابق کرکٹر سے بھی رابطہ کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق کپتان کامران اکمل, سعید اجمل اور یاسر حمید صاحب. بہت شکریہ آپ تینوں کے وقت کا. کامران صاحب, آپ کہیے گا بنگلہ دیشی کھلاڑی مستفیض الرحمان سے متعلق بھارتی فیصلے اور پھر اس کے جواب میں بنگلہ دیش کے اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ خود بنا رہی ہے بھارت کی گورنمنٹ, سب سے ریلیشن خراب کر رہی ہے. اب مستفیضو کے ساتھ جیسے کی ہے, جیسے آئی پی ایل سے اسے ریلیز کی ہے,